মানুষের টাকা লুইটা ফুইটা অনেক খাইয়াছো, লাল গোলামি লাল দালালি অনেক কইরাছো, মানুষের টাকা লুইটা ফুইটা অনেক খাইয়াছো। আরে 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 কংগ্রেস সিপিএম বিজেপিতে আসো এবার খুললাম খুল্লা। আরে 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 কংগ্রেস সিপিএম বিজেপিতে আসো এবার খুললাম খুল্লা। কংগ্রেস যারা সিপিএম যারা দল করতাছো, এসব দল সাইরা তোমরা বিজেপি আসো। 25 বছর সিপিএম কংগ্রেস লুটিয়া লাইছে, ভোটের সময় এখন তারা জোট বাইন্দাছে। আরে 25 বছর সিপিএম কংগ্রেস লুটিয়া লাইছে, ভোটের সময় এখন তারা জোট বাইন্দাছে। এত বছর লুকিয়ে প্রেম করলো যে তারা, এই বছর ভোটের সময় পড়লো তা ধরা। আরে 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 রাজ্যের জনগণ বিজেপিকে জিতাও আবার বিপুল ভোটে। আরে 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 রাজ্যের জনগণ বিজেপিকে জেতাও আবার বিপুল ভোটে। লাল গোলামি লাল দালালি অনেক কইরাছো, মানুষের টাকা লুইটা ফুইটা অনেক খাইয়াছো। দুর্নীতিতে ভরে আছে পুরা টানাটান, গাছের তলে আসো বসে তোমরা দানাদান। আরে দুর্নীতিতে ভরে আছে পুরা টানাটান, গাছের তলে আসো বসে তোমরা দানাদান। ধর্মের কথা শুনলে করে শরীর সনসন, ধর্মের পথে দিয়ে মতি শুদ্ধ করো তো। আরে 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 কমরেড দিদিরা বিজেপিতে আসো। आं गलाघाटी विधानसभानि एक्स एमएलए तथा जम्पु जिल्ला बिएसि चेयरमैन तिनी 12 तारिख 11 तारिख पर्यन्तमनि जों तिनी 12 तारिखका पेवका जिल्ला बिसि सामनगर गांठागुर बाजार जों तिनी विजय उल्लास विजय उल्लास आनंद जे बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानि आईपीएफ जुट 33टा सीट फाइए सारा त्रिपुरानो विजय उत्सव चलि दं। আপনি সাথে সাথে जों गोलाघाटी विधानसभा अंतर्गत तथा सामनगर गामियाव गांठागर बाजाराव जों खायसे विजय उत्सव शुरू खारिखा भारतीय जनता पार्टी থেকে। আপনি बागै जनजाति एलाकाव बेलेगैनो जनजातिर खूब खुशी भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइमानि बागै पाहाड़ एमन भावे आगामी दिन बीजेपी जनजाति मोर्चातेबो गाहामकै कासानाय आगामी दिनते बीजेपी संगठन मजबूत नाय। आपनो तो उल्लास तिनी एलाकानि बड़ खूब खुशी पेवका जिला बिसि तथा सामनगर गामिनि 27 नम्बर बुथ एवं 25, 26 एवं अन्यान्य कयेकटा बिसि दङ आरो सहयोगिताय जों तिनी बिराट एकटा जों विजय उत्सव शुरू खाइके। जों जेभाबे थानाय 18 सिमी 22 पर्यन्त जों सामु एलाकाव 25 बছर कोनो काम गैया। आमनो तुलनामूलक जों करोना महामारी 2 बছर थांनायनि परेवनो 3 बছर जों बेलेगे सामु तांखा एलाकानि बरक साइमानो एलाकानि जनगण साइमानो एलाकार बासी एलाकानि अकरा साकरा साग चलाय जतन साइमानो जेबे काम माने आगामी दिन ते काम नाय आशा खारो पाहाड़ते उन्नयन नाय पाहाड़ते डेभलप नाय पाहाड़ते व्यवस्था नाय नक हाजार हाजार नगरी दङ हाजार हाजार एग्रिकालचार माध्यमे যন্ত্রপাতি दङ हाजार हाजार फिसारि डिपार्टमेंट থেকে পুকুরি दङ हाजार हाजार पुन टक এই প্রভৃতি সমস্ত ছিনি এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট থেকে जों বিভিন্নভাবে ডিস্ট্রিবিউট খাই दङ এলাকাতে ডেভেলপ নাই जों दाबो 75টা কাইকেতা পর্যন্ত 110টা दङ 110টাनि ভিতরে বাকি আউটগোয়িং চলি दङ তাবো পর্যন্ত কমপ্লিট 75টা চলি दङ।